ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಕೊಳ್ತ ಕುಂಬಲ್ಲ ಮುಂತಿಯಾಗಿಂದವಣಿ ದಿ ಟಿವಿ अस्सलाम वालेकुम खबर तेरे प्रोग्राम बदलवा में हबे फनो मरहबा दनवा फॉर्मिंग मेरे का प्रोग्राम खास को लाफ मियोनी रईतुंग मजली होगा बे मसकत का आदमी के इतरुंग रईतुंग मजली होगा मेजॉरिटी पार्टी का मवा पीपीएम के पार्लियामेंट्री ग्रुप के बे मसकत का बेगतुंग मेरे का प्रोग्राम गवर्नमेंट ना वरा खास बेफ्लक वडाए बेनवे मेहमान को तो एनएमएस ए बेफ्लक के गवर्नमेंट बेफना बदल को लाने कुटो कुटो को तो कफो Hey, Greg. Hey, Tom. I dropped my wedding ring down the bathroom sink. And Kelly's coming home at 5? That's an easy one. Kitchen. Your ring is in the P-trap, not in the ocean. You'll just need tongue and groove pliers, Pliers. a washer, and a bucket for the trapped water. Hey, what are you guys working on? Tools, Shelves. things. Oh, that wasn't suspicious at all. Getting help at Ace is like going to your neighbor. Ace is the place with the helpful hardware, folks. I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual pixel CMOS AF brings still pictures to life. With moving pictures, I never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. Effect, the mental energizer. No effect without effect. Mamma benumi aguhe. Bappa benumi hakata. Aharam benumi meeru raha. ಹಕತ ಲಿಬಿದೆ ಅಗುಯೋ ಮೀರು ಕಿರೆ Golden burger. Emmanavas kamada meeru kire. प्रोग्राम बदला में हबे फनो दस फरमा बादनवा गवर्नमेंट के मेरे का प्रोग्राम का मेहमान को तो वडा मीनवी रईतुंग मजली होगे मेजॉरिटी लीडर अदी सरकार हिंगा मैं पार्टी के पार्लियामेंट्री ग्रुप के एमएस लीडर विलिमाल दायरा के जितने मेंबर मोहम्मद निहान हुसैन मरहबा शुक्रिया నేను గవర్నమెంట్ మీద ఫ్రోతమ ప్రోగ్రామ్ మరో బాకియాలు మాయకీగా మీద నిహాన్ ఇంతఖాబ్ వడ గెంఫతీన్ నవి రయితుగా మజ్లీ హుగా మెజారిటీ లీడర్ ఇంకా మౌనమ మీ ఫుర్సత్ గా మీ ఫ్రోతమ మరహబా దన్వైగా తొల్మంగ్ ది టీవీ ఫరాత్ और मैं फ्रोतम स्वाद गुत धन्यवाद हिबणी सरकार हिंगा मैं पार्टी रईतु मध्य मियोगत मेजॉरिटी मोती सरकार कोलिशन अन्वती सरकार तायद को पार्टी तो मेंबर नायकी मुड़ी मध्य होगे साफ मेजॉरिटी सरकार लिबेरू सरकार हिंगा मैं पार्टी के पार्लियामेंट्री ग्रुप के एमएस फरात की निहान कमा मियोगत इंतखाब बढ़ाएगा फकोबातो मैं फ्रोतम मगामा हवाल बढ़ागत मफो मसके पुरो कीनतो कुरे गिंदो विष्णुवाड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराबर शुक्रिया प्रोग्राम खास कौन में इंतखाब हम कोडोगो तो कोलगे फहम फुर्सत लिबिगन दिए kan निकामगा में फुर्सतान मासिकेतन अतरादान गोता कवर कोरिंग और हम खास शुक्र धन्यवाद बेनु पार्लियामेंट्री ग्रुप के में हम मेंबरुन अदी गीतरुम पार्टी के रईस अलस्तास मामून बुकायुमा अदी मनिक फाना एको हिंग हम अरुण में पार्टी के मुस्तशार अदी मियद रईस जमहूरिया अफाल यामिन अब्दुल कय्यूम अदी गीतरुम अरुण में पार्लियामेंट्री ग्रुप आदि सरकार हिंगे बुग मसकत को बारा बुरा मसके पुरत के कोरबा राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अदीबा में थी मेफुंग एकन्य कोनों हम जुमला को हुरिहा मेंबर और मुड़ी पार्टी से एक तरह घिमेने आदि पार्लियामेंट्री ग्रुप का अलगोंडा वोट देवी मेंबर ना नो देवी मेंबर सम एंग हम को मिदा नवाज मसकत को उसूल बदार अलगोंड में मी आई बारा मुहिम हतरों गोली के काम में निगड़ा नवानी
half majority adi utumako nota adi fashagani wevaru majority utumako adi majority netumako besnu hasilu kantatanwani hasilu kantatanwani ikhlas teri hinni teri kamen netige e komme zamanege ekame wefotas ege sababa kamani midenne me halat rayatuna fehi ganun asasin beenuma waram muhimmu foni miru kantakin asasi hagotaka minimum ka mege terege emme funkon hibene gota argument na hamia satara bana majdi hebesa engedana muhimmu e mafome ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಉಸೂಲು ದಿವರಾಜಗೆ ಇದಾರಿ ದಾಯರಾ ತಂ ಹಿಂಗುಮ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಮಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಲಾಮ್ ತಿಬಿ ಹದ್ದಿಯ ಹೈ ಮೆಂಬರು ಮಜ್ಲಿ ಹೋಗ ಥಳಮುಗ ತಿಬೆಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮಿಗೆ ಎಮ್ಮೆನ ನಿಮ್ಮುನು ಬಿಲುಗೆ ನತೀಜಾಯ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮಿ ಮಿತಾಗ ಫಟ್ಟಮ ಸುವಾಲು ಕೊರವ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಮಾಲಿಯತು ಅಸ್ಸತೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ತಿಂಗ್ ಆಹಾರು ತೆರೆಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮಿ ಮುಸಾರಿಯಶ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಳಿ ಜುಮ್ಲ ಗೊತ್ತೆ ಗನು ಹಿಮೆನೆ ಗೆಂದುವಾ ಲೆವನಿರುಗ ಮಿ ಬಿಲುಗೆ ನತೀಜ ಮೇಕುಂಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರುನೆ ಕೊಬೆರಿಯನುವೆ ಮೀಗೆ ಹಗೀಗಿ ಮಿಜಿಮಾ ಉಫುಲನ್ ಜೆ ಫರಾದಕಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ ರೈತುಂ ಮಜ್ಗೆ ಮೆಂಬರು ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತ ಎ ಮಿದರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒತಮಕೊ ನೆತಮಕವರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ವಾಹಕಿ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ಹಿದುಮತೆ ರೈತುನ ಆಮೇದು ಮೀ ಸಾರು ಕಾರೋ ಇಕುಲ ವಾಲೆಗೆ ಮಿ ಐ ರೈತುನ 112 ದೊಳಹೆ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ದೆಕ್ಕುಮಗೆ ಯಗಿನ್ ಕಂದೆಮು ಮಿಯಾ ಎಕುಗ ರೈತುಂ ಬರ ಬೇಣು ತೆರಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಅಸಾಸಿ ಕಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಕೊರಬನ್ ತಯಾರಂಗಿ ಬತಿಬ್ಬೆಬಿ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕಂತತ್ತಂ ಹೊರಿ ಗೊತ್ತು ಸತಾರವನ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಿಮ ಮುಂದಿಯೈ ei de dawraka behigendiya fassahare ei istifa de rais Muhammad Nashiduge waran udagu dati hantattake majliha kurimatu umudiya wagotaka diege fahun kulli halatega kawm war nazuku dandiwalega hawal wedan Dr. Wahid hingevi zamana ngiyat ege fahan algon me ppm mi liguni youth economy hope ge mi maganu siyastuga dasham mi iksodi manifesto rangalu noko note iksodi halatu majlihuge teren ragalu kuruwen huri nukutataku ragalu nokoshe राज्यतुन कमी हिदुमते नुदेवेन आखिर नतीजा है कि पीपीएमएस आदि गुलिफवा कोलिशन में साधारण में बैवेरी में अशारवण मजली है नुकुति राज्यतुन कोरी मेच्चा मी वाह के आए रईस यामिन ग बौद्धता राज्यतुन हमें गेनेस्ते ने बौद्धाए एकं हकीकतन के दुमगे जिम्मा मी बनी अलगुन में कोम्मे मेंबर गे कोंडुगा एलिफा अलगुन गे एकन्या कोनु नमेस ग्रुप मैनेज करूंगे कांत मिय दलवना हवाजो गे नियम अल्लाह हेराद करबिया मी वेतु विदिया जवाड़ अलगुन हम गैस फेनुन हयातन सतारन मजली होगे de parliamentary group ge leader nota e ituro besalumne fenige midi min evs beflok emasekke nukuraba wara gaatu algonnanga bagutu hodage dirasa khogge adi ituro deputy ya adi algonninge muli committee ge baddalunta emme rangala vidaras kuruvigi komme kaanune alun lamarkazi kaanunu wahaka namuna එක mitana genna mejoni mi sababa hore talamun fasre gen dieruga bay memberun tibbove mi kom maaddayaka kame timanna menna vote mideni nege amahalima gandoko ekada vipdaina vote mideni alwani hivani ei rayatun majlis ke member ge zimma ms beruwegen da kami e khud algonne ge himenonna mes ekam wabi bilen nimma laf du ko lairuga mi pass korani coach ek mi kom maadda tek ek e hisaban algon menna dange jehoni eruge parliamentary group takun emaseke ekashig magota koffa netima bile majli huga talama nang ivuma hami protham biluge kiuma hami de ege fahun committee marahala bahus marahala nimi opening dai bahus fahuga committee marahala riaya kuru nimigen islah taka ekuga nota committee report phone vi gotan islah ka nodana islah taka ekuga fast nimigin de aru biluga oti goche kami bile kiki kura kami koda minu maqsadus vidal noa memberu group takuga tibbe wagenne nere natija e class natija ekanoa e badalu algon genna beena mideni sarkarum ala phone mane allah irad kori jamaa damaves algon minge iksodi manifesto ge wara muhimmu ek kanune algon minge parliamentary groupa hissa kurama sarkaru dane khasa economic minister dawani tayar wamu algon baddal qur'an allah rad ko jamaadama e viha awahaka mi foni miru kan rayatuna hame geneste vene magu engiti vege negomege terekunu engiti vege ngiral kurja algon umeed kureve algon minge party ituru memberum vegen dan allah rad ko mireve algon men ha member ko soy kora hisabuga algon mibagutu tiris ashen ebativi adi itura detin hatarve algon diven hama mad dos kolen irad kore dani muli ppm ekani ve 40 එක 40 devot allah rad ko ja mi majli hu talum galgon men hi fahtan adi ya ekuga algon minge coalition partner gotuga mda ko domu genda masekke purtaka ekuga e fast vote ekkolli algon men jumla gotega 47 වර රංගලු මෙජොරිටි අලගොන්න ලිවෙන එක මේ මෙජොරිටි ගේ එව්ස් හිසාබෙගේ එව්ස් මිම්බරේ දිවෙහි රයියතුන දෙකොළ බේනු කුරාක අලගොන්න මිගේ පාර්ලිමේන්ටරි ගුරුප් මෙස් අදලොන්න මිගේ සරකාර කුසමසක තෙන්න කුරා නිමිතිය සතාරණ රයිතු මජිද බර නිහන් පහ කුරවගෙන් දනිවර හරකාතරි මසක කුරවා බේෆ්ල ගොතු මජලිස් බෙල්ද බේෆ්ල පහ කුරවම ගෙන්දවනි මජලිස් අඩොසේ බේෆ්ල මසදි මජලිස් ග ජවමියත පස්මි කම බෙන්න හාම් බෙගෙන් එබදේ අනුසවාදකේ වේතවේදී රයිතු මජලිස්
majority leader ga faha polga masike kuro be fure ni hanake ade ega fahum minority leader ga faha polga masike kumga furchat li beda ne eru ga wahak furta ka badal ona faha kuro vigende majority leader ga faha polga masike kuro viro sipur hamaje beda nuganwa gota emme ikhlas tere nungota majority leader ga kibam bank amal furta fenigan diakam faha kuro eru majority होती हम निहान मेंगे पार्टी का एंड में स्वाकी साहब को कंटेंट बदलो मुझे सर में ना फेनिगेन दिए इखलास तेरे का मैं मस्के कुरबा का मैं विदालवा बेबे फुल नवस अमिल्ला बारो का मस्के नुकुरे वाला मजली हो गए सियासी को तो मजलिस बे हाल बोलवे दिया मंजर किन तो किया वाले के आगे का तो ती मेजॉरिटी बेनु कुरबा करे तो मजली को रईस की वस उन्हें निस्बे वड़ा नो पार्टी के मेंबर मेजॉरिटी बेनु कुरबा आगे लिबिफे में फुर्सत बेनु कुरबा आगे वेतवे दिया रही तो मजलिस दिया मगो नोगोस भी मजलिस कुरिया दान कम का किया वाले के आगे का मेंबर अरे ये मस्के तो का एक लास्ट तरी मगो हियारो कुरी गिना मेंबरों में थी भी आलगोन में ना इगोड़ा ना मिया तो आलगोन ना एको का वादा कुरे भी आलगोन में के मी ग्रुप के हम मेंबर अकेला दारा के जितना अली आरिफ वेतवे दिया हम दोस्त होगा भरा बोरो को मस्के पुल कुरे बे आलगोन हम वारंग इखलास तरी का मैं फाहा कोरंग अली आरिफ के हिदमें आलगोन में के पार्लियामेंट्री ग्रुप मी फाहम रहा का मिदे भी और मी सवाल के बोडो बे अमाज़वे के मिदिए डीआरपी के ज़मानु का अहमद तस्मीन अली मेजॉरिटी लीडर का माद पार्लियामेंट्री ग्रुप का लीडर को कुरे भी ज़मानु का अमल कुरंग मुदी एयरो का आलगोन में रायतुन्ना इदी कोला कंत तंग अन्ना कंग एगो मिसाल का दिवे ही राज्य के रायतुंग के एम अगोड राउसल माल कम कभी बाइनल को मी वैग मदर आलगोन में ना हिस्सा वेस्कोन नुला एग्रीमेंट के दाशुं इंडिया के जीएमआर दिनुमा हमें आलगोन में बालंती मुफ़्फ़गो नुकुती ए मसक्कतन इहतिजाज आलगोन में कुरीम आलगोन में के एमे बोडेचती भी मिहुं कम कभी आलगोन ना बोनन जे मिमरा बोनीम अहमद महलूफ अली आरिफ एरगे हम अहमद इल्हाम फद बेबे फुरन की मी मसक्के पोड़ कुरे भी बे अद मिया तो आलगोन में के थालमोगा आलगोन में के मी ग्रुप के नायब लीडर का वेडाने रियाज रशीद की सम एरुगा वाकी दिवे कौमी पार्टी के मेंबर गो तो का मजलिस तमसील कोरबं हुंडे में आलगोन में मी मसक्कत हम एर सुरे बैर वेडाने में एम आलगोन में दन्नवनी मी ग्रुप ग आलगोन में ना एको मिहारो इसको ना दी एकी एकच्चक मिति बेगिने बेफुन्ने की मी वार गातुं देके देने तिब्बे बेफुन्ने बाय लीडरों कांत कोरे विगो अद लीडरों कांत कोरे वग नतीजा गांव मध्यम बदलवे दानी को गोतक वार साफ को फेन वेडाने मेंबर आलगोन में ना आलगोन में प्रोग्रेसिव पार्टी के नमगा मसक्के फेशोनो फाहुं पार्टी के इस मगामा पार्लियामेंट ग्रुप हवाले वेडाने में मिहार गरा इस यामिन अब्दुल कायम एमनिक फान वार विष्णु तेरी अदि एहम बिना कुरुमा हिवर दबा बेफलक बाती फुरतम फहरा ग्रुप हैंड्स ऑफ कॉल लेबे अमिल्ला बारुगा कंतत बेनुगत कनिमो बदलगा डेप्यूटी लीडर अयन कोर बैगे एबेफुल मेदवेरि कोगे तळमुगा मसके पुळु कोरमुगा मसके पुळु कोरिय गेंदेवि अलवन हिवनि एई फुरतम होलवे गेंदिय ए दोरु अलवन में पादा ए दौरु निम्मि बाय मजलिस मेंबरना अलवन मेन्नेस मी मसके कोर विधान कम उम्मीद पुळु कोळु दिल्ली गेंदिय ए सबब का वेगेंदिय मिहारो सम राइस के हैसियतुं गांवगा मसके पुळु कोर बाय दादि फाहम सवन सवाल देन्नेवि बाय कंतत होगा राइस मीडिया अम्मी फेन्नवरु अलवन तंकोळे मदे विदाळे ए कम कुरब्बा वजारागे वजीरु ए बेणुवा वाहक रायतुना हिस्सा कोरे विम रंगळवाडे ए कोम्मिता को दिद जहा गडीगा एम कोम्मिता को अने रिमं खंडादा गडीगा राइस जुमूरिया हुन्नवाका नुजे ए वजारागे हिंगेवि मसके पुळु कोरे विफरातक ए हग्गु क्रेडिट लिबेंचे ए मियदुगे सम राइस यामीन एरुगा अलगोन मिगे पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर वर गिनें अलगोन में नमसके पुळता हवालु कोरे एकम वर फहुगे मरहलागे मनि पन लिबडाती अलगोन मिगे पार्टी वर फहुगे बागुतेग्गा मजली होगा वारंग हाला बोली आदि वेरिकम के हिस्सा गलगोन में बाय ने कहाला एरिया गलगोन लिबिगेंदी एम ए गोता मिदेने विदे फरातु का तफाते बहुटे आदि ए गितने खास को हम तस्मीन अली जमान को मजली होगा रियासत को बार अलगोन में ना एको ओवे में हम तस्मीन सुनवा आदि मुड़ी ग्रुप एको अलगोन में दारे 30 फसवर का मेंबर होंगे पिया एको गेरुगा ए हेदुनु गोस मिसारो कारोगा अलगोन में मिगोतो मेजॉरिटी ओवे मजली होगा रियासत अलगोन में ना ओवे नेहदेन कमगे यागिंग का अल्लाह हिराल को विया राज्य के हुरिहा रायतुना प्रोग्रेसिव पार्टी के मिहा मेंबर में नमगा अलगोन दे अलगोन मेंगे मी पार्लियामेंट ग्रुप का मासके अलगोन कोरिंग इशारे कोरिफन अमाज़वे गेंदानी रईस यामिन विदालवदे विवाउदता ए जुमलगते का कोलिशन के वाउदता नरायतुना हमें विहास अवस मोहलते विहास बार स्पीड का गेनस्तिनु मट्टका अलगोन में कोरे में गुरु हिया मसकते को मिसाल का विवाह अलगोन दक्कवंदार राज्य के एम में बोडंग हा अला इस सरहद की राज्य के हेल्थ के अनवत राज्य के सिखी निज़ाम के होरी दोहली का हॉस्पिटल तक के फेमर हो रहा अलगोन रेगस खबर तक इवे मिदानी फोमुलक एम में बोडो इन आबादी राज्य के देखो न गोई हॉस्पिटल के एम में कोडमन विहान जेल नेथिगे बलिमी हमाले अलगोन में इहतिजाज कुरान मी पार्लियामेंट्री ग्रुप का
ama gagino mes algon me ihtijaj qur'an sarukara ves viha awaka kanta haldu kurum reasonable nuata baguta halatu ekashigin wa mimbara bagutu dinuma fahoga algon menge parliamentary group sarukara gulige masekke kon haldu neredena manike algon menne MDP gati bihenne අත්තිලබඩි ජහකනු තිබෙන අල්ගොන් මින්ගේ රයිස් නොත අල්ගොන් මින්ගේ ටීම් ගේ වසීර කො නොත මීහකු ගෛරු ගානූනි වේ නොත අල්ගොන් මින්ගේ කුරිමති ගාරණ ඛිලාෆන් චාටුම් බේරුම් ඔපරේට් කරුම බදන් ඒ දිවේ රයියතුන් නටක මේ පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප් ගේ එම්බස් මෙම්බර කො දීලා ලෑගෙන් තිබෙන කමෙන් මේ මෙදෙන්නේ මින් කොම් එකම හල්ල කොද තොල්මස එකම එම්මෙ දුහෙ දෙදුහෙ කුරු මුද්දතෙග එකන් හාසිල් කුරේ වේන වර්ග ෆෑසා තනවස්කන් සරකාර නොදී තිබේ mi ge nugo tag jawab algon minge fushun dembi e barloma hitirika sarukaru nodi tibe algon mennaka jessene ihtijaje korebene badale nonna sarukaru ediwadanna gota tax ge usulumes adi enungo gotumes annanje heo badalu ama warak kerige rayatun taka naga devunima den dawlatun koraban sarukarun koraban e hisabu nokore vijje kamaga wanama den ewti algon menna je fe malona yagin e masekketa kurin dia gotaka algon minge mi parliamentary group ganno singane higumaka furuseten was dene adi egoto mi parliamentary group dictate ko benu ha gotaka ain ambara rubber sagganaka badalu kuruma khiyalate rais yamin geves adi algon nge egoto ge bes wazir geves adi algon minge party ge bes veriye ge so ekama algon mi hatanaka dehave fenne නිහානුග සියාස හැප්පුල බදාල්මෙන් ෆෙනිගෙන්දී රයිස් මහමුණ මි ෆෘතුම ෆෙද්ද DRP ගේ තෙරෙන් වර ආදාග මෙම්බර් එක ගොතුක පාටි ඔෆේග මාසේ කුරම් ෆෙට් විත ඒක ෆහුන් රයිතු මජ්ලිග මෙම්බර් එක ගොතුක අදි පාටි ගේ ඉස් හරකත් හොග හම ආදාග මෙම්බර් ගේ හයිසතු බෑර වඩන්න උන් ගෙන්දවි තංගල්මෙන් ෆෙනිගෙන්දී රයිතු මජ්ලිග මෙම්බර් එක ගොතුක අනු කුනස් ෆාහ කොල් ෆදමර හරකතරි මාසෙක් කෙතරි බේෆ්ල ගොතුක ෆෙනිගෙන්දී එන්න මස් මිහාරු PPM ගේ පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප බදාදාකම වනවල්මෙන් ෆෙනේ රයිතු මජ්ලිග වර ගින දොස්වි වර තජුරුබා bebe fulmas siyazi ko tum badar war gina masekete kurwafa bebe fulmas amna fah kurwige bade nihanake migotum badar fahum ppm ge harakat hoga fah ge wegen dia zuwan a be fulunge tereng fah ko be fule kivegen kamato gabu korwani mifada zimmadar bodu magame raitu majli hoge majority leader ga magam ppm nihana libi wadanno kina tosifa korban mi fagutu mi masakato ge emme bodu ehiteri vedevvi emme boda mikam galona hibar devvi algonge party algon waki befulaka me amaz kurumuge badaluga jumlako divhe rayatuna mega marhaba danno ye kore visualuga e baade algon men awahaka algon men feshi hisabu tedemme divhe rajyega foramalega rayatunga majlihan hove eruge majlis tak algon men hingam midani eggotu mawdumat veja nawaravana majlis ani gotu veja asharavana majlis male ge radunge ariha matigiya ziyara kora korumuga no radunge vampul duruman e kurive ziyara tahugaves atolaka hoi pahunda member vejiyam e member ku ishina godimes detin inchi khanda tirikolla fen saizu dakkalu maniki e fora malemi e divei rayatummi algon men algon ki rajya teriyen ufammi algonuge mi de majli huge dawruge algon vili mafannu daira ga rayatuna class irkama ta abudu shukurweri wan ebe fona foratames denne men algon ki hodod dekolu mari tinadu ufammi වරන් ආදායක මිහින් අලුණුක ෆරාතුක ආයිලාග විෆාරි වේරියක මුස්සද මිහික එම්පස් මියකුනේ ඒ රයතුන් අලුණුක දෙවි හතරාම කි ෆොරතම දිමුනේ හතරාම මිගොතු ඒගේ ෆහොන් දෙම් විලි මාලේක රයතුස් මිගොත බාලයාග මිමසෙක් ෆෙෂිකින් අයි කීනෙත්තෝ මිමසෙක් ෆෙෂිකින් මෑගඩෙන් අස්ලක වානේ රයිස් අල්ලසස් මාමුන ප්ලොක යුම් DRP උෆද්දවා අදි එමනික් ෆාන් හම zuwana na fursa දෙවන් එරු කොද්ද විමසෙක් කෙපොළ ඒ රයිස් මාමුන කි zuwana fursa දෙවුම දුරු faratekama bayako adoga koramun dani ko ham egetere forana lage nuku mihunga nantan algon me kiyama bay majli hoga midetere mulvi member no baya alhan fami ali wahid ilham miharul wa member ahmad mahluf algon mifada kita mihun to rais mawmon ge mi madrasai ama dasweni lege mi nokoti de rajye ge mi muhimmu kantattaka miyadu bas bone bas iwa hisaba mi genevomuga rais mawmon ge maseke polu warabol algon hama ikhlas tere kama mon pana maseke polu fa kora adi miyadu rais mawmon ge hama mi dirihuri university daskura vage madi mi usul taka ek gota hama zuwanuna khasa gote ge rais yamin kanne ge divhe rajye ge furtama fahara rayatun ge korimench khasa ko zuwanu ge korimench emi hunge logo yage wadane youth economy hope egeterege me furtama beenu kore vi jumla ki is youth adi emaseke pol koddewa to maseke bol algonne ke miedu umurun doswi mi jumla gote ge balaro ane zuwanune no names alak wanna zuwanuna mi hivvaru dinuma hivvaru ge furusat dinumatta kami fada furusat taka mi parliamentary group ge teremes furusat open kolumaki algonne ge miedu ge raisul jumhuriya anwad yamin abdul qayyum ge maseke pol
e mika midani e generation ane generation nagulluge anu gabul koragotuga rais yaaminnaki mi divehi rajya den pahoge taarikuga dekene emme kuladana emme varugada raisa begen dane e bari fan mi furusetta zuwarna devwan party teregeves party berugeves sarkaruge teregeves me ar sengwadanan hama rais ke cabinet ge sama emme burako maseke kurabani wara zuwa bebe funu honorable adib men fada bebe fulu malih jamil fada bebe fulu ko bara pura maseke pulta kurabba adi ministry of defense ki sama mi wara gulige maseke pul kuraba team me wala em algon mennas e team ge hama ane ba ane fali maseke kurumuge furusatama devima korea midani den algon mege parliamentary group ge member unge visnu pola tartib se gota visnu pulu gengulu mani timanna men nayaku ga mi maseke tu gina du baki gotaka badal nove ekala vip laina party ge visnu ma fikuru duwala dedale badal nuko tibi member unnaki emme ikhlas re member he e member unna ekuga timanna men den ege fahata timanna men ara hama kurumutta kana e zaatu ge kamek gotu algon boda sifa ge midani algon mege mi maseke ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾದಿ ಸ್ವರ ಮುಹಿಮ್ ವಾಹಕತಕೆ ಬಹುರಿ ಎನ್ಎಂಎಸ್ ಎ ವಾಹಕತಕ ಕಿ ಗಾಣೋ ನಿಹನಾಗಿ ತಿಬೆ ಫುನಾ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಲಾಣ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಕೊಳಗಫ I cannot do this. This is ridiculous. Tell them afterwards. I'm sorry. इंटरव्यू बाद में हाँ करीब है तो दिल के बहुत ही अजीज है रेशमी सी है ज़बान Excuse me. Oh, hi. I'll have what you're having. मेरा इंटरव्यू वो बाद में करेंगे. गैलेक्सी रेशमी एहसास रेशम से भी Effect, the mental energizer. No effect without effect. මම්ම බේනුමි අගුහය බප්ප බේනුමි හක්කත්තා අහරම් බේනුමි මීරු රහා hakata libide aguyo miru kire කෝඩන් බර්ගර් එම්මනම් වෙස් කමදා මීරු කිරි I search and I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. Hey, Greg. Hey, Tom, I dropped my wedding ring down the bathroom sink. And Kelly's coming home at 5? That's an easy one. Kitchen. Your ring is in the P-trap, not in the ocean. You'll just need tongue and groove pliers, Pliers. a washer, and a bucket for the trapped water. Hey, what are you guys working on? Tools. Shells. Things. Oh, that wasn't suspicious at all. Getting help at Ace is like going to your neighbor. Ace is the place with the helpful hardware, folks. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲ ಮಹಬೆ ಫುನದ ಸ್ವರ ಮಹಬಾದನ್ನು ಅದ್ನಹನ್ ಆರ್ಮನ ಮಿಯದು ಬೇಬಿ ಪಿಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಂತಖಾಬ್ ಆರ್ಮನ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯ ನಾಬ್ ರೈಸಕ ವಿಲ್ ಫುಶಿ ದಾಯರಾ ಮೆಂಬರ್ ರಿಯಾಜ್ ರಶೀದ್ ಇಂತಖಾಬ್ ಡಾನ್ವಿತ ದೆನ್ ರಿಯಾಜ್ ರಶೀದ್ ಕೆ ಪಿಪಿಎಂ ಗೆ ಮೆಂಬರ್ ನ ಅಕಿಗ ವರ ಕುರಿಸುರು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪುಳುಕುರಬ ಮುಗೆಂದೆ ಬೇಫ್ಲೆ ಅದಿ ಸತಾರುನ ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿವುಗ ತೆರೆಗ ಅಮ ವರ ಹರಕಾತ್ರ ಬೇಫ್ಲೆ ಗೊತುಗ ಅಮ ನಿಹಾನ್ ಮೆನ್ ನ ಎಸ್ಎಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಫೆನಿಗೆ ಇಂದಿಯ ಬೇಫ್ಲೆ ರಿಯಾಜ್ ರಶೀದ್ ಕೆ ಮಿಯದು ಪಿಪಿಎಂ ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೀಡರ್ ಕ ಇಂತಖಾಬ್ ಡಾ ಮಿಗೆಂದೆ ಕಿನತೋ ನಿಹಾನ್ ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೀಡರ್ ಆಮೆದು දෙක වඩන්න වනි එකකුග මාසික්ක පුළකුරවා කියා ෆසේ ෆුළුවෙන් දානකම දෙක වඩන්නත අලුන් මෙන්න වරවස් සීනියර් වේෆල රියාසකි මජ්ලිහුගේ දවුරුතන් අලුන් නබර ගින දුහු ખાસ මජ්ලිහුස් මාසික්ක පුළකුරව මායිකුග වර දුහු මේ මාසික්ක පුළකුළු බෑ අදි කුරීගා ගෞමී පාර්ටියගේ පාර්ලිමේන්ටරි ගරුපුගේ ලීඩර් කොමුග මකාමුගේ සමාජ්ලිහුග බර මාසික්ක පුළතගේ කුරෙබි තෆාතු එක ඛියාලතක එකුග වෙස් අබදුස් ගෙඟුළු වාඩි අලුන් මේගේ ගෞමියතුගේ කාඩු මිදෙන්නවි ගෞමක් ගෙල්ලුමේ වාහිඳු ඒ කමෙ රංගල කුරුමට්ට කනු කුමඩන් සාල කාල්ගොන් මෙන්න අරඩම ෆාහ කොල්ලම් බේණු මේ ඉස්තිෆා දෙබි රයිස්ගේ zamanuga අරගොන් මෙන්න මාලියසුගේ කානෝන ගෙන්න මජබූරු ඉස්ලාම් මෙදිව රාජ්‍යගේ බය හර මුදා වික්කමුන් දාකම් නොත වික්කම් ෆට්ටාෆිකන් අලුන යගීමි හිසාබු ඒ ගානෝන අරගොන් මෙ ගෙන්න මසෙක් කුරි ඉස්ලාම් පාස් කුරුමට්ටක රියාස් රෂීද් වෝට් දෙබි ඒ දෙවම ගොලිගෙන් රියාස් රෂීදන් ඒරුගහම එහෙම් මිහුන්නේ කේ ගොත STO දීෆවා ක්‍රෙඩිට් වගුතු මන්දු කොල්ලව
एक माने की ए मुड़ी मसेक्किंग एकी एकचकं हम सुन्नाफति वेගෙන්ද වරබොඩති ගෙල්ලු විපාරි වෙරෙගෙ නිස්බතු වරබොඩති ගෙල්ලු ලිබිගෙන් දිය නමස් ඒ ගඩිතකුගේ සම ඒ මසෙක්කෙ පොළුගේ හිෆ හෙට්ටේ විකංගේ අල්ගොන් මේ ෆාහ කොරංච මානේ की මියදුගේ වෙස් දිවෙහෙ රායතුන්නටක දිවෙහෙ කාවමට්ටක කොරබංජේ කාන්තතහුගා ඒ හැම දීබුමකි අල්ගොන් මේ දිබේනේ එමෙ බොඩු යගින්ක දැන් තජරිබා ගාලී ගමනි ෆානිකම තජරිබා කාර්බේ ෆල මසෙක්කෙ පොළු කරව රංගල දෙන වැඩ යනවා ආදි ෆ්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරවමුගා ඉන්තිහාය මසෙක්කෙ පොළු කරවා ෆරි බේෆල එම රියාස් රෂීදුගේ තජරිබායකී අල්ගොන්ගේ නෙත් තජරිබාය ඉතුරු වෙගෙන් දානේ ඉන්තිහාය බොඩු බොලේ අදි මුලි පීජී ගෲප් අදි අලගොන උම්මීදුස් කරණි අලගොන මින් හම මි මසෙක්කෙ පොළුගේ එම්මෙ බොරකො බෑරි වැඩන්න මේ බේෆලක අලි ආරිෆ් වැඩන්න නවානකම අදි මනික් ෆාන් මි හම හෙල්ති කොම්පිටිෂන් එකක් අලගොන මෙන්න අයකෝ ගහම මියද මි මසෙක් අලගොන මේ එක්ගොත කෙස් මි නෝට් කොල්ලම් බේනු PPM ගේ ඉන්තිඛාබ් බේබි දිවරාජ්‍යගේ මුලි දුනියගේ ඩෙමොක්‍රාසිගේ හතර වනබාරුගේ කුරිමතික වරන් ඕපන් को අලගොන මින් හම නං හුෂහලා හම එක් කැන්ඩිඩේට් को අනෙක් කැන්ඩිඩේට් එක සම ඔන්නම් වි හම අරිවෙති හම හුරිහා උසූත කුන් අදි කොරන්ජේ හුරිහා සවාද रियासता को वोट नेगेन गोता वोट खरदा हंगे फोन कमे दिमाग दान गोता मी कोम्मे कमे रंगल बेलुम फाहुगा हमें हुरिया कमे सम मीडिया कोरी मथी का बा बैगिंग हम रंगल कैंपेन को गे ए बेफलक सादा अलगन एकाविस अली आरिफ अदि एगितुर अलगन मिगे रियाज 26 वोट नेंगेवी अने इतुर दे कैंडिडेट ना वाद कोरबादे एमनि फाना वाद कोरबि दे कैंडिडेट नकी अलग मजलियन होल्डर नबी आतन कोले जुवान दे कैंडिडेट एम एक खुदिंगे उफावरिकम में से बहुरी बाकी एवस मसले एवस मेंबर आने मेंबर काने बें कैंडिडेट को तो कोन नेरुगा ए तंकोल गायकं ओन्न फरायतं ए बेफलक ताइद कोरवफान अने बेफलक नोकोरवफान एकी मिजातो कंततो इंतखाब निमो फोगा अलगन मेगे एतरेगा डेमोक्रेसी गो ओवेगें बाන सफायनो अनु कबूल कराते हरीच डेमोक्रेसी को गेंदेवे गेंदियुम देमवेगें दांजेनिय वरमा हरदनाने मम एम रियाज रशीद अलगन मेन लिबिगें दियखंगे तजरिबागे अलीगेस अदि मुली मजली होगा कुरियं हुरी मसेक्कित कब्बलार सालगन मेगे मी पार्लियामेंट्री ग्रुप लिबिगें दिया इतुरु इवरका आदि इतुरु कुरियरम कमगनुनी नवा रैतु मजली होगा तेरे कुरंग राफा बाय मसेक्कित कब्बलार फ्रोतो मानो आला हिवे एमिया दौर में नफेनिगे मिदे रैतु मजली होगा दें मसेक्कित के इदारा बाला का वाण बे फ्रोतो मजलसा जैसा का में खास कम कफा का मिदे गवायद वेत वेदिया मजली होगा अमल कुरम दिया गवायद आ गवायद कुलवादन ने अमल कुरमा फास वेगन दिया दिउ किने तो मी कंसिफा कुर्बान किहा आवस मुद्दते के तेरे गवर्नमेंट ना आ गवायद कुलवादन के हिंगा तो दे मिहार मियो गवायद का बाइकाल मसतन हुरी का मेंबर में सर गिना फहरा फाह कुरो मुगेंदवाते उन में हाल अरना हम यागिन का मैं दन्नवन के गवायद मसक्कत के बर थारुती बुकुरो वंचेन मसक्कत हेदे में वरंग अवह गवायद के जात का मुद्दत का निमेंगे बजे मी दावरु कम मी कांडेल मसक्के मी फेट्टी हिसाब फेट्टी के मस्तवस मी कुरो मुद्दत मुसूल गुतुम बादन्या एक गुतुम बादन्या दिगु मुद्दत गवायद अलगुन में तो एबे में सतार और मजली हंग अलगुन में बेनु कुरी गवायद में आलुंग अलगुन में एक एडप्टेशन में दीनी उद्द अलगुन में देंग अन्ना ड्राफ्ट अन्नंत माने की मी इधर बदल कुरंजे बदल कुरन तक सुलूकी मसलत काम दरायतुं इंतिहा काम बडवे मजली होगा रईस देवा फन्न बार हमगतु का बेनु कुरवा मजली रईस बडागन नवान वत मडु कुरवानी किया इमकत्तो किया वगोतकत्तो मिसाल दन्नवा फान मी तुमी कुडकुड कांत होगे पेनि वडांडवी मजलिस बेल्ले बे पुन पेनि वडांडवाने खमकानोला निजामी नुकुता तके ओयवरे मीगा फुरतम दुहुस फाताल हम कुडकुड जुमले का रद्द दें जहुनीमा या विदिगिन देन नुकुई नतीजा का बेगेदी कमकानोला मस्जिद को तालुम बेकार वगुतक का बेगेदियो ए निजामी नुकुता वा निजामी नुकुता नेंगेवी कियनो अदि निजामी नुकुता नुनेगेंवी वगुतक निजामी नुकुता स्नंगवले रियासत मजूर वडान देवम बस ए हुरिहा कांततक कों एम्मे बोडा समाल वेफ इन मिंबर मानिक अलगन में तजरिबा कॉफी में मजली हुगमी कवायद पास हरवंदे एरुग राइस अमल कोरे बिगोता अदि अलगन में अमल कोरमंग आगोता मजली जुमला गोते बदा निम्मे निम्मु वाणी एम्मे पहु निम्मुमा एक बदल गोते इतुरु बदलें इतुरु गोते अन्नंदे नमल गबूल कोरा गोतगा खास गोते गे बजे मजली हुग मेंबर गो सुलूकी विंगना अदि मजली हुग मेंबर मजली गो तलमग अमल कोरम बि गोई तंकोले तफसील को तंकोले रंगला बयान को देफा मे गवायत हुग हुन्ना मजलियुग तकेच्च सामान्य ಗೆಲ್ಲುಂ ದೀಫಿ ಕಮಗವನ ಕಮ್ಮೆಗೆನ್ ದಾನ ಗೊತಕ ಅದಿ ಕಮಕಾನದ ವಗುತು ಬೇಕಾರ ಕುರುಮಂಟಕ ನಿಜಾಮಿ ನುಕುತ ನಗಾನೋತ ಎನುಮೆಸ್ ಕಂಕಮಗ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ತಳ ಬೇಣು ಕುರಾ ಕಮಗವಾನ ಎ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಹುಟ್ಟುಬೇನೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಕದ ಗೊತೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಹಮೈ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ಗವಾಯಿದುಗ ವರ ಸಾಫ್ ಕೊ ಲಿಯವೆ ಮಾನ್ ಅದಿ ಬೈ ಎನುಂ ಕಾಲ ನುಕುತ ತವೆಸೆ ಬಹುರಿ ತಂಕೊಳೆ ಬೊಡ ಬದಲ್ತಕೆ ಗೆನವುನು ತೆದೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳ್ಕೊರೆ ಬೆಬೆ ಫುಳುಂ ತೆನೆಗೆ ಮೆ ಮುಹಿಮ ಬೆಬೆ ಫುಳು ಮಿಹಾರಸ್ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ವ ತಿಬ್ಬೆವಿ ඒගතරේ කුළුදු ෆුෂි උතුරු දායරාගේ මෙම්බර් අල්-උස්තාස් මොහමද් නෂීද් හිමිනි වැඩයනවා මිහාරස් මි කොමිටියක එගොඩාන අෆද මියද මජලිහුග එයා විදිගින් හම එබ්බස් කුරවුණු එක්කමකි ඒ මුද්දතෙක්ක මේ ඇඩප්ට් කුරුම හවාදු මෆෝග එයා විදිගෙන් ඒ මාසෙක්ක කුරුමට්ටක
සියාසී පාටි තකුන් කොම්බ පාටි කොම් මෙම්බර් එක නමුග මෙම්බර් එක ගෙන්න වෑගෙන් ෆස් මෙම්බර් උ මච්චන් ඉකුදෙවේ කොමිටිය එක මසෙක්ක පොළහවාද කුරෙබි ඒ මානේකි මසෙක්ක මියදුම් ෆෙට්ටිගේ ෆෙට්ටේනේ මරහදා එබේ ෆොන්න හොළොව දෙවෑගෙන මජිදි හොන් ඒ දිහ බෙෆල මසෙක්ක ෆට්ටයකම ખબર ඔල්ගන හබීරුස් ලිබොනි අදිය ඉකුග මජලිහුගේ දායිමි කොමිටි තක මෙම්බරුන් අජ්ජන් කුරුමුග ඒ මෙම්බරුන්ගේ අදදු කණ්ඩාලානි පාටිතක කිත මෙම්බරුන් තෝ කණ්ඩාලානි පාටිතක නිස්බතුන් කිත ස්ලොට්තෝ කොම්මේ පාටියකම් ඔන්නානි මීමසෙක්කේ පුල් කුරව මොකන්තතබ්බේ සම අෆස් මෙම්බරුන්ගේ කොමිටි එක හවාල් කුර බෑන් අදි ඒ කොමිටි එක මසෙක්කේ පුලුස් නියදු ෆට්ටයන් කුරියක් ගෙන්දිමු ખબર මේ ෆොර්තම දුවස් මිවනි රස්මී කොෆෙෂන් ජෙහේ මසෙක්කතුක බෑ ಫೆಶಿಫಾ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಅವಂಗ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಬೆನ್ನ ಹಾಬೆಂಗ್ ಅಣ್ಣಣ್ಣಳು ಗಬೂದು ಕೊರಾಗತುಗ ಸರ್ಕಾರಂ ಮೀ ಎಜೆಂಡಾಗ ದರ್ಶನ್ ಫೋಂಡು ಮನ್ ತಯಾರ್ ಕೊರಬಾ ಫಾ ಬಿಲ್ತಕ ಅದಿ ಮಿಹಾರಸ್ ಬೈಕ್ ಹಾಲ್ ಬಿಲ್ತ ಬೈ ಮೆಂಬರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೊರಬಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಅರುಣ ಮಿದನಿ ಲಿಬೆವು ಅದಿ ಮಿಯದು ಸಲ್ಗೊಳ್ ಬೆನ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯಾ ಆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫೊರತಮ ದುಹು ಮಜ್ಲಿಹು ತಳಮು ಬೇರುಗ ಮಜ್ಲಿಹು ಗೋತರೆ ಬೇರುಗ ಮಗುಮತಿಗ ಆ ನುಕುಳುದು ತ್ರಿಕಂ ಹುರಿ ಉನ್ನ ಕುದಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲಿನ ಬೆರಿಂಗೆ ಫರಾತು ಎಬೆ ಫುಳುಂ ಎ ಅದ್ರಾಯಂಗಳು ಬಾ ಮದನಿ ಜಮಿಯಾ ಗೆ ಫರಾತು ರೈಯತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಪೆಟಿಷನ್ එක සොය කරව වැඩන් තිබවනු එබැනු කබූල් කරාබතවල සතාරවන මජලිහු නිම්මෑදින් නොකුළුන්දරිකම් හුන්න කුදින්න ඉනායත අරක්කාතරිකම් දිනුමුගේ කානූනේ ජුම්ද දෙගානූනේ එක්කොගින් අල්ගොන්න හදාෆය කානූන ඒගේ එක් ගානූනක මුසන්නිෆකි අම අල්ගොන්මගේ මී පාර්ලිමෙන්ටරි ගෲපගේ නායබ් ලීඩර් රියාස් රෂීද් අනේ කානූනුගේ මුසන්නිෆකි ඒරුගේ නොලියරුම් දාරාගේ සිතර මෙම්බර් කානල් නෂීද් මේ දෙගානූනක දෙ මෆ්ෆෝමගේ ඒ ගානුගේ ඩ්‍රාෆ්ට් බිල්ගේ ඒරුග ඉනායිත දෙවන් අනෙකොළුම් සරකාරුගේ බෙදෙනමිරිකම්ගේ වාහකයන් ආදී ඒ දෙබ එක්කොදීම අල්ගොන් බෙන්න ඒරුග නතිජයන් නුකුමගෙන් දියේ දෙහාසවරක රුෆියා නුකුළුන්තරිකම් හුන්න කුදින්ගේ ආයිලාතක දිනුම අදී මසල ෆහොන් දෙගොතක නිමිගෙන් දාංජ නුකුළුදුන් තරිකම් මි ලෆ්සු බේනුම් කරවේ ගොතුන් බයික් හල ආයිලාතක නොත බයි බේබේ ෆුලුන් ඒ ලෆ්සු ගබූල් කරබම් බේනු ෆුලෙන් නුවේ අදි ඒ මස්සලයාගේ හිංකමන ජොහුන්තක මීගේ තෙරියන් ඒ බබේ ෆුලුන් ඒකන් එක්කොරපම් බේනු ෆුලුව මිසාලක තෙලසීමියා කොදින් පද බයි කොදින්ගේ බෙල්ලෙන වෙරින් බයි කොදින්ගේ බෙල්ලෙන වෙරින් අල්ගොන් මෙන්න ඒරුග ගොළුවා දන්නවා දයලුන් කොමිටිස් දාරද බයි බොහරි මී ඉනායතුක තෙරියගේ බබේ ෆුලුන් හිමිනෙ බෙන් ජෙහෙනක් මනස් පහුන් එබ්බේ ෆුන් කොල එකමක බබූදෙන් වෙල්ලන උදබ්බා ඒ මුලි මස්සල මෙදෙන්නේ මිහාරස් කුරිමතියගේ මස්සල එකම අල්ගොන් ගබූල් කරා මස්සලේකේ සරකාරුගේ සමාලුකම මිය ගෙනවා මී මසෙක්කතුක අල්ගොන් මෙස් බෑරි මාන ඒ බබේ ෆුලුන් ලුයේ ලිබේතො තෙදෙමේ umurun dosi webe foruna miharo fas hasrofiya aba libi labba e masal e kamange be hinga adi de detre ko algun ne yunu sarkar go faratum khud rais al jumhuriya isharate kurebi adi faharuga mi lastak no mustaqbal ga mi adadu hataka hamya aragen danakam go wak e khalu far khabare devvi mane ki eya vidige algun minge mujtama uterege tibe emme dati halu go olene kamalun kabul kora takulif service kadiru තිබේ උන්නානකම කබූල් කරන්ගේ බෙජේ නුකුළුඳුරුකම් හුන්න කුදින්ගේ බෙදෙන වෙරිනා ඒ ආයිලාතකු දෙදෙමෙ ෆුදේ ආයිලාත තිබේ හුරි ආයිලාගේ වාහකේ නොමි දන්නවනි නමස් එෆද ආයිලායකන් හුස්සකණි ඒ කුජ්ජකු බෙදුන් එකණි වෙසෙයි වාර බුඩුකම අල්ගොඩුගේ දායරාග එම්මෙ සතේක දිහගියන් හිඟාලියරුග බාර ගේග නුකුළුඳුරුකම් හුන්න කුදින් තිබේ එග්ගේග දෙකුදින් තිබේ එහෙම ඒ ආයිලාතකුන් ඒ කනතු කරන් ජෙහෙ ෆුන්න දතිතක තක්ලීෆ් තකකි වර ගාතුම් බලන් ජෙහෙන කන්ද මල් ගබූල් කරා ගොතක අල්ගොන අමිල්ල නසරියාතුන් ගබූල් කරා ගොතක නුකුළුන්තරිකම් හුන්න කුදින්ගේ ඉනායත රක්කාතරිකම රයතුන් මජලිහුන් අදි මිසරකාරා ගොලිගෙන් වරන් අවහන් හියෝ බදලේ ගෙන්නවන් ජෙහෙන රයතුන් මජලිහුග මාසෙකෙත්තක බලාර PPM ගේ පාර්ලිමේන්තු ගෲපගේ MS ෆරාතක මිහාර තීන්නේ නිහන් ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸಕ್ಕೆ PPM ನಿಸ್ಬೇಡ ನಬೆ ಫ್ಲಕಮ್ಗ ವಿನಮಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಬರ್ಬೋಡ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರಿಯಾಸತು ನಿಮ್ಮೊಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಹೋಗ MS ಫರಾತೆ ಗೊತ್ತುಗ ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೂರ ಬಂಜೆನೆ ಹೇಕಮು ಅವನು ಹಿತು PPM ಗೆ ಫರಾತು ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ನಿಮ್ಮಂಜೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಹವಾಲು ವಡಾಗಿನ್ ಹುನ್ನೆ ಬೆ ಫ್ಲಕೆ ನಿಹಾನ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು मजलिस इंतखाबुगे माकुरिसुरे ए बोई अमासके मजलिहा हमागा सरकार निमोंजे मुहिम निमुंतके बोरी मुहिम बिलतके बोरी इक्तिसादी इस्लाही बोडो एजेंडांगे बोई मिहुरिहा मसकते गे मसकते कुरुमुगे मसूलियत आखिरुगे मजलिहा में हवालु जेवडा नो बेफ्लके निहान केनतो सरकारुगे उम्मीदु तंग मी आउलमेन फेननी वर मतिगा मी उम्मीदु तंग हासिल कुरमट्टका मजलिहुगे तेरे कुरंजे पूरा मसकते कियावरक तैयारतो ವರಬೊಡ ತಯಾರು ಅನು ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಗೋತು ಗಾಳುಮನೆ ಮೆ ಯಗಿಂಗೆ ತಯಾರಿ ಕಿಯೆ ಮಿದನೆ ಕುರಿಂಗ್ ಇಶಾರೆ ಕೊ ದನ್ನವಾಲೆ ವೆಜೆ ಮಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪಂ ಇತುರು ಮೆಂಬರ್ ಗುಳಿ ವಡಾನ್ವಾ ಅಲ್ಗೊನ್ ಬೆನ್ನ ಇತುರು ಸಿಯಾಸಿ ಫಿತುನ್ ತಕ ಗೊಂಜಹುನ್ ತಕೆ ನೆತಿ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಗೆ ಅಮಿಲ್ ಜಾತು ಕೊಸ್ ಮಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೋದಾಗೆನ್ ಅಲ್ಗೊನ್ ಬೆನ್ನ ಮಿ ಬಿಲ್ ತಕ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ಎದಿ ವಡಾನ್ವಾ ಕಾಂತತ ನಿಮ್ಮಾದ ದೇವುಮುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆ ವರ ಇರಾಲ್ ಕೊ ಅಲ್ಗೊನ್ ಬೆನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಅದೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಬೆನ್ನ ನಾಯಕುಗೆ MDA ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಲ್ ಕೊರವಮು ಗೆಂದವನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ನಾಯಕ
ebebe funna ekuga algon menna hama furihama majority iral kurja majili hu libigen daan lasta kenu mihar salgun atu iral kurja e majority ebe tede me intikhabe mi waki mi heko homuga masake korar faharuga war tafat wittake feni daan ekiyen adi algon menna talamuga masakatu go vote kamaka dannawan නොකෙරේනේ ඒගොතක තර්ජමා කරවෑගෙ මිසල් අල්ගොන් මෙන්ගේ එතරේගේ ඉන්තඛාබෙක නොකුණ නතිජාය මජ්ලිහුග තලමුග වකිකාල මකාමක බේෆලෝ ගෙනම නොකුණ නතිජාය මුළු මජ්ලිහුග සරකාරුගේ ලෙජිස්ලේටිව් එජෙන්ඩායට්ටක කොරවෙන්ජේ මසක්කතුගේ තස්වීරා මුලින් තෆාත නොග බූකරාගොතකම වර රංගලු අදදගේ වෝට ස්ටෑන්ඩ් බයි අල්ගොන් මෙන් අතුගේ එබේ सरकार के एजेंडा आलगोन में ना हमें मिदने मा दमायन फिटिंग फेशिंग दान फॉरतम इकोनॉमिक मिनिस्ट्री वरम मुहिम कानून हम मी मसक्कता गोळुं हुरी कानून गे मसक्कता आलगोन में पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर उन्ना हम मिनिस्टर बदल कुरबाने मा दमा पारुग हम खुद रईस जमहूरिया बदल कुरबान रईस जमहूरिया गे वागुतु एमनिफान हेद कुरबो मिहार गेंदबा गोत बला कम गवानमा एक्सोदी कैबिनेट नोता विफारिया मी मसक्कता तरगी कुरवा बे कमिटी एमनिक फाने बा गेंगोल वा खुद एमनिक फान अमिलिया चिया कुरवा अदीगे कोचिया गोतो गो ओनवल अदीब बे इन्नवा अदी हम मिदन वी कमिटी एक्सोदी काउंसिल गा एबा हिमिनि वडान्නවා यूथ मिनिस्टर ए यूथुन्ना इकोनॉमिया होप गुडी फोतुमुग सबबुं රයියතුන්නා මිහිදුමේ ගෙනස්තේ වේරුගමි ආබාදීගේ එමේ බොඩුබයකි ජුවානුන් කමග වාති මිහිබිනේ ගොයිත්තකේ ෆර්මා කුරුමට්ටක ඒ මනික් ෆානේ ඉන්නවනේ අනිකොල් ගාම්ගේ නායබරයිස් ડોક્ટર මොහමඩ් ජමීල් අහමද් ඒ මනික් ෆාන්ගේ ඉජ්තිමායි කැබිනට් අම කොම්මෙ දුකුමේ බහිංගවා ඒ මි මාසෙක්කත පෙරලුක කුරගමු ගන්නෙන මි බේබේ ෆොලුන් ගාමට්ටක ගෙනස්තේ වම් වසාරාත් මෙදුවරිකොන් හිදුමෙත් දෙවම බේනුමාන බජට් මාසෙක්කත තරුතීබ් ලෝන් බේරුගමතකුගේ එහි mi huriha kamen hunnan e mi masekketta ngebe funa de mi ruhun dinuma adi e masekketta gawmuge hingumattaka beenuba emme maganu e wasilateki gaanuni tanawaskan ikama furiham kot gaanuni hissa ikama dinu e gaanune wujud koggen hingumattaka nota kamige hidumate dinumattaka ege regulatory body eki komme befolos kabul kureven gaanuni bar libin annanche gaanun asasin libede tarahatakuge tereng algon mege majili hum ufedde gaanun takun libigen de bar verika mege tereng ufede ගවායුතකගේ දශු ගින කන්තත්තන් හිගමු දනේ ආම උසූලකී ඒ කණ්ඩේලි ෆෝන් එහෙම අල්ගොන් මෙන්ගේ මි ටීම් මියොති වරබ්බොඩ තයාරවේ සරකාරුන් හැම මාතම අල්ගොන් මෙන්න මි මාසෙකෙත්තක ගොළුන් හරි බිල්ත ෆෝන් වෙන මේ සම වර විශ්නුතරිකම ඒකක ખુદ අල්ගොන එකන්ජ කොණු අල්ගොන කී එකන්ජ නෝ මි ටීම් ග මුලි ටීම් මාසෙකේ නොකරාකම ගවානම අල්ගොන් නම් එකන්ජකු එහෙම ගෑමස් එකෙන් නෙරෙවෙන්න නතිජය නෝනලු ගබූල් කරාගොතක මුලි මි ටීම් ගේ අමාසේ බහිමනේ දෙහස් අශාරවන අහරු රාජ්‍යගේ අල්ගොන් මින්ගේ මි රියාසි කැන්ඩිඩේට් ඔනරබල් යාමින් අබ්දුල් කයුම් අල්ලාහ් ඉරාදු කරු දෙවන දවරක රාජ්‍යතුන්ගේ වරබොඩ කොල්ලබියත ලෝබි ගෙනස් දිනු එමසකේ කුරවෙනි කොම්බයකතෝ මි පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප් මෙම්බර් උනා අදි මි මෙම්බරුන්ගේ මසෙක්කෙත්තන් එමීහුන්ගේ දායිරාතක හවියන්තන් ආම රාජ්‍යතුන්ගේ අල්ගොන් මින්ගේ පාර්ටිගේ මෙම්බරුන් අදි පාර්ටි මෙම්බරන නොවිනමස් ආම දිවෙ රාජ්‍යතුන් හමියන්තන් ඒ මි හිර ෆාලන්ත මි හිර හුස්සෆ හුන්න ජේ තන්තන්ත බද්දන් ජේ හිසාබ අල්ගොන් මින් බෙද්දීම අල්ගොන් මින් ගාව ඕන්නානේ වර සුල්හවරිකම තෙද මි ඔපොසිෂන් ඕන්න ජේ අදි අල්ගොන් මින් නායක සියාසි ඛියාල් තෆාතව බේබේ ෆ්‍රොම් තිබ්බව ජේ පහරුගා progressive coalition ga mi bogot himeni wadanwa jumhuri party algon minge party ademeduga hingumunu juntakenge bole majlihum beruga kantattakenge bahuri kantatta vegen diego rayatuna warsa ko feni wadanwa එහෙම ඒ ෆද කන්තත්තක සලෑමේ බෙතිබේ මිනිමම් කම අයක ගොඩක මේකන් කොල්ලේ මේ වරු රයිතුංග මජ්ලිහුග අල්ගොන් මෙන් අතුග ඔන්නන් අල්ගොන් මෙන් ගබෝල් මේ කුරි විසබව මේ මෑගන්න එස් සබව මජ්ලිහුග රියාසත වෙස් PPM කැන්ඩිඩේට් කොනෙරේ ඒ කැන්ඩිඩේට් කාමයාබ් කරම අල්ගොන් මෙන් මසෙක් කොරන් යොන්ස් එව්වේ සාලෙග්ග ප්‍රොග්‍රෙසිව් පාර්ටිය මිගවමග හුරියා හුරියා බාරෙන් නගෑගේ තිබුමුග නියත කොනෝ අල්ගොන් මෙන් මිකම් මිකුරි මජ්ලිහ බිල කොනෝ මායකෝ ටේබල් කුරවෙන උසූතක අදි බාරු ලිබිගෙන් බානේ මජ්ලිහුග රයිස algon menge sarkaru fonu ba bile ama gastuga mi algon support kora party numbege nuata siyasi ko tun kommes doka emi kiye gotun dembege bilu dimalege bevima kombega to gennuma dive herayatun gennuma e nazariyatun misnal levima kombe rayata kan ingwadanwane satarwana majlihuge jehiya sakara em ekan nuambege miyaduge majlihuge raiske makamuga honorable masih e innevi රයිතුන්නටක මේකන් සරකාර මෙදුවරිගෙන් කොත් දෙව ඒ බේනුමක අල්ගොන් මෙන් මාසි හොබෝට් දී මාසි එකමක බහට් වාෆේ එහෙම අල්ගොන් මෙන්ගේ ටීම් එකන් යකනෝ රෙඩි කි මජ්ලිහු ගරියාසතුස් රෙඩි සරකාර රෙඩි আদি අල්ගොන් මෙන්ගේ ටීම් මා දමයිස් මසක්කත ගෝවාල බයිකම් බදේ තිබෙ මිදෙන්නේ මසක්කතන් එම්මෙන් නායක කොල්ල වෙන්න කමුගේ යගින් කන් අබහරල් කල්ගොන් නෙබේ අල්ගොන් මෙන්න ගයිඩන්ස් මීගා හුට්ටු මෙන්නති රයිස් යාමෙන්ගේ ෆරාපුණු දිවඩානවා खास गोतेग mi bil taka adi mi kantata ho emanik fana algon dannawali kamuga wanama emanik fana ege devven raviyaka adi ekantatan ek manik fana ki ekavi saharo rajyege rayatun majlihuga member kon korwa be pule
खासक बजट मरहलात हो वार मुहिम वाकुलतके हिस्सा कुरवाफा बेफुले इंगवडानवा बेफुले एक्सोदी गोतु राज्य मियोगुतुने भी एमे फुन्नाबुसे बेफुले की मियोदग राइस यामीन एम अलगोन मेना वरग गिन एसेट तंगे बहुरी अलगोन मेना वरग गिन कोड़तम मेगे बहुरी ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋಸ್ ಗ್ಯಾಗಂಡ ಕಮ್ಯುನಿ ಹಮಂ ಮಿದಣಿ ಕೊಡಕೊಡ ಹೋಗತ್ಕೊಳ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಹಮ ದಂಡವಾದ ಹಿವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ರೈಸ್ ಯಾಮಿನ್ ವೆರಕಮ ಬಡಾನ ಹಿಸಾಬು ಸಿಯಾಸಿ ಗೊತ್ತು ಗೌಮ್ ಯಾ ಹಿಸಾಬು ಫಿದಿಫೆನ್ ಹಮಡು ಜೊಮ ಹಾದಬದು ಅಂತ ವರ ಬೊಡ ಹಮಜಿ ಕೌಮುಗೆ ಮಾಹೌಲ್ ಹಮ ಅಮಾಂಬೆಗೆನ್ ದಿಯತಂ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯ ಯಾ ಏಕೆಗ ರೈಯಿತೋ ಮಿವಣಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ ಬೊಡತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೆಬ್ಬ ಫರ ಬೊಡು ತಾಯಿದೆ ದೆವ್ವ ಫರೇತು ಮಜ್ಲಿಗು ಇಂತಿಖಾಬುಗ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೋಗ ಇಂತಿಖಾಬುಗ ರೇತು ಮಜ್ಲಿಗು ರೈಸಸ್ ಮಿವಣಿ ಹಮ ಪಿಪಿಎಂ ದೆವ್ವ ಮಿ ಹಮಡ್ ಜಹುನ್ ತಕಾಕಿಗ ಅವರ ಬೊಡು ಉಮ್ಮೀದ್ ತಕ ವಿಸ್ ರೈಯಿತು ಗೆ ಬಕುರವ ನನ್ ಸುವಾಲಕಿ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಹಮ ಜಹುನ್ ತ ಹಮ ಕೋಲಿಷನ್ ತೆರೆಗಸ್ mi amankama hamajhuma ebbawma gulum fenigen dia enmes raitu majlihuga raisaku kandeluma hamya miwani mi kommis warege kunya mikam gojihif ege sabun jumhuri party ge raitu majlihuga memberuna ppm ge memberuna mulin gulifa parliamentary group ge badlu government na kommisaraka baki masike kuratan miharu kommisaraka fennamunge bade avunu swalaki kobatoy kurien wettanuga tibe from kuravam rawwa fanuta kuravam kurimati gati mihira bodati masekkata nimumuga kihawarege ebbarume miyun halatu mihen owe ಜುಮ್ಹೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಫರಾತು ಲಿಬಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನಕಮ ಗಬ್ಬು ಕುರುವೆ ಅಲ್ಲ ಬರಬಡ ಜಗ್ಗಿನ್ ಕುರುವೆ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಒಂಗ ಕಾಸಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮಕ್ಕೆ ಹುಸ್ಸೆಕಣಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲೀಡರ್ಗೆ ಕನ್ಯಕೊನು ಅದಿ ಹುಸ್ಸೆಕಣಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಗೆ ಕನ್ಯಕೋಸ್ನು ಅದಿ ಹುಸ್ಸೆಕಣಿ ರಜತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ಯಸ್ನು ಎವನಿ ಫಾಣಿಗೆ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರವ ಎಬ್ಬೇಫುಳ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆ ಮಹಾಲತ ಬದಲು ವೆಜ್ಜ ಕಮಗವಾಣ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆ ಮಹಾಲತ ಹಲಬಲಿಕಂ ಆಸಿ ಕಮಗವಾಣ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ತೆರೆಮಿಸದೆ ಮಜ್ಲಿಹು ಬೇರು ಕುರವೆ ಅಮಲೆಗೆ ಸೌಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಅಸರೆ ಕುರಾನ್ ಎಬ್ಬೆ ಫುಳಕಿ ಖುದ್ ಗಾಸಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ එහෙම වෙච්ච කමකවන අලගොන්න ගබුද නුකුරවේ එමනික් ෆාන එබ්බසේ වැඩ නෙවෙයි කමකනොත් එබ්බසේ වැඩ යනවා ජෙහි වැඩ යනවා කමක ගවමු හලබදි උමක ෆුරසත් දෙන්නේ එවස් ජාගයක අලගොන්න මෙන්න ෆෙනිගෙන් දිය මිදිය හයින් අහරවාදී එවස් ගින මුදතේ කොල්ලා කමකවන ගාග්ගනක ෆායිච් විදිය දිහවරකන් අහර තෙරේක දිව රාජ්‍ය හලබදි කුරුමා ෆනා කුරුමා මසෙක්කෝ මි අයිඩියා දිවෙහින්න ගෙනස්තිනී කාව මේ අයිඩියා ගෙනස්තිනී ඉස්තිෆා දෙවි රයිස් इस्तीफा देवे रईस के एरुगे हाल की वेस्मी वेरिकम रईस के मगाम ग हुन्ने वेरे साद की मी अदि मियतुगे हाल की वेस्मी अलगोन दुशिम रायतुगे मजलिस सोलवे दुहोगहम कोदे देतिन दोलह कमी हुं एक्कोगे बोर्ड ग जुवारना वजीफा ग फुरसत को बैतो विदाल मगवच नुकुनवा हुन्ने एके मेगा नुकुनवागे उळुवि कोम्मेस करागने जसो एम आबदुस ए मसक्कतन उळुवा फरातेन उळुवाणी गोता अलगोन में दंड वोंदिये योनव गासिम इब्राहिम अरिहुगा मी सियासी गुइरोनुगा जेहि वडा नुगनवाश इस्तीफा देवी रईस के हिते मी मिकमुगे एव्वेस दिमालेग रंगले नुवाने का अलगोन में जगी वे ए मगवच्च नुकुन्नवा मादमा करने के मजबूर कुरबे गासिम नेरवेतो मसेके कुरान अलगोन में बय मौलूमाते बदिबे मगुमति हलबदि कुरु मट्टका तेदेमे अलगोन में रईस सिदावफन अबदु मियामांकमा हमजहुमुगा ओवेगिन ओन्नाने कमक कबूल नुकुरवेच कोम्मेस कांतते कुरन रावान एम अलगोन ने एरो समाज हिफुम कुरिन एंगे रयतुंग मजलिस के अलगोन मेजॉरिटी लिबोनियम मडमे अतिरिक मैं अलगोन मीति मी बेनमुगा एव्वे सादिक मगुमति हलबदको गाव सुनाफति कुरुमुगा खियाला विष्णुमुगा मी गाव में आरास्ते कुरेवेन एव्वेस को तेन्नोना कितमे मसक्के पळ कुरेविस दिव्य राज्य गेल्लु लिबेन सीधा अलगोन में नफेन्नगे बोरी मी दिव्य राज्य लिबे एचगे एम्मे बोडो बे अण्णनी राज्य के फतुरितकम सिनातुगे तेरे हम मिदन्ने इस्तीफा देवे रईस के टीम ग मीहु राज्य के रिजॉर्ट त बॉयकॉट कुरुमा राज्य बेरुगे बोडे दुरारित होगा बड़े पोस्टर हिप्प मंदी एक तेरे गिने ओनव गासिम इब्राहिम ग रिसोर्ट तंगेरू एदुमु मिहिं हदाफा मुडी मीडिया ग तेरेग विवाहक देके विफा अडद्दु हेदुनु गिने तो मिकम बदल कुरान එහෙම විම ගවම හලබොදිවේ ගවම ගෙල්ලොම් වීම එම්මෙ බොඩ අසර කුරානේ හම මිදෙන්නේ විබයි බේබේ ෆුලුංග තෙරේග කාසිම් ඉබ්‍රාහිම් ඉනි වැඩන්න මුලි ජුම්ද දිවේ හිරායතොන ගෙල්ලොම් වන්නා එහෙම එෆද ෆුරුසතේ අල්ලාහ් ඉරාද කුරු ජදෙන්නේ නෙන් එම සකර ජස් ජහාන බයකු ජහන් දූකොල්ලම ෆහෝග මජ්ලිස් තෙරෙන් අලගොන් මෙන් කුරම්බා මි මසෙක්කේ අම රායතොන නටක කොන් නිම්මා සරකාරග වෞදුත රයියතුන ෆසීහකමයක ෆුද්දම් ෆෙට්ටීම දිවේ රයියතුන් දාද කොජ බලයා ගන්නානේ আদি මි හේව මසක්කතයක අල්ලාහ් රහමතයකග රයිස් යාමින්ග සරකාර කාමියාබ ෆලා আদি අලගොන් මෙගේ මසක්කත බරකයන් අල්ලාහ් මෙදුල් කරවාෂ ආමීන්
අද කුරියන් ඔත්තන ගවර්න්මන්ට් හම රයිතුක මජ්ලියක මාසෙක කුරිය දාමින්බරකු අද PPM ගේ පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප්ක මාසෙකත කුරිය දාමින්බරකු පාර්ලිමේන්ටරි ගෲප්ක දීටාදී මෙජොරිටි ලීඩර්ගේ මිෆද ವಾಹಕ ತಗೊಂಡ ಬೇಣವಾಣ ಅದು ಮಿಫದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಮಿಸ್ ಬದಲ್ ವಾಣಕ ಮಾಡು ಮೇದು ಕರೆ ಇಂಗತ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅವನತಿದೆ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅವನ ಮರಹಬಾ ಅದರ್ಮೆಂಗ ಮೀರೆಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಸ್ತಿ ಬೆಫುನ ರೈತುಗ ಮಜ್ಲಿಹಾ ಬೇಗತು ಅದಿ PPM ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ಗೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪುರ್ತಕ ಬೇಗತು ವರ ಮುಹಿಂ ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬುನು ಕಮ ಯಾಗಿನ್ ಕಾವಣ ಅವನ ಏಕ ಮಾಮ ಯಾಗಿನ್ ಕೊರ ಚಾಗರ್ ಕಮಾಕ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಮೀರೆಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿ ಬೆಫುನ ಬೆಲ್ಲಿ ಕಮಟ್ಟಕ ವರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನ ಬಾಜು ರೇಕಂಗ ಇದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ And I try everything. Through the optical viewfinder, I control time. Remote live view shooting pulls me closer to people. Dual pixel CMOS AF brings still pictures to life with moving pictures and never miss a beat. The future is here. Canon, delighting you always. ಮಸ್ವರ ಗಂಟೆ ಲ್ಯಾಗಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೋಸ್ಗಳು ಹರ್ಷಗಂಡು ಕಿತ್ತಮ್ಮ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಂ ಬೇಣು ವಿಎಸ್ ಬೇಣುವಾ ಗೊತ್ತಕಂ ಅವೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೆ ಸಿಕೊಂಡಿಯ ಕುಂತಾಣೆ ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಹಾರಕಮ ಹಲ್ಲೆ ಫೆನಿಜ್ ಏಯ್ ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಮೀ ಎವ್ವೆಸ್ ನೀಕೆನೆತಿ ಏಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮುಗೆ ಬಾರ್ ವರ ಫುರಿಯಮೆ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ನೆಕ್ಕೆನ್ನಿ ಮೀನ ಸಬಬುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಸ್ಕಮೆನೆತಿ ರೇಗಡು ವರಂ ಅರಾಮ್ ಕೊಂಡಿದ್ದಾಲೆವೆ ಅದಿ ತಾಜಾ ಕಮ್ಮತಿ ದುವಾಲಾ ಹಮೆಯ ಹೊರೆ ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆಲ್ ನೈಟ್ ಹೊಳಿಯಾ ಮಿಹಾರು ಎವ್ವೆಸ್ ವರಕ ಹಾಸ್ವಾ ಕಣ್ಣುಜೆ Effect, the mental energizer. No effect without effect. ಮಮ್ಮ ಬೇಣುಮಿ ಅಗುಹೆ ಬಪ್ಪ ಬೇಣುಮಿ ಹಕ್ಕತ್ತ ಆಹಾರ ಬೇಣುಮಿ ಮೀರು ರಹ ಹಕತ ಲಿಬಿದೆ ಅಗುಯೋ ಮೀರು ಕಿರೆ Gordon Burger. Emmanavas kamada meeru kire. Hey, Greg. Hey, Tom, I dropped my wedding ring down the bathroom sink and... And Kelly's coming home at 5? That's an easy one. Kitchen. Your ring is in the P-trap, not in the ocean. You'll just need tongue and groove pliers. Pliers. A washer. And a bucket for the trapped water. Hey, what are you guys working on? Tools. Shells. Things. Oh, that wasn't suspicious at all. Getting help at Ace is like going to your neighbor. Ace is the place with the helpful hardware, folks. ಗೆಂದವಣಿ ದಿ ಟಿವಿ ವಾವ್ ಮಿಫಾರ್ 500 GB ಗೆ ಹಾಡೆ ಡಿಕೋಡ್ ಐತೆರೇಗ ದೆನ್ ಆಹರೆ ಬಲಾಹಿವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಬಲಾಲಾನಿ ಆಹರೆ ಬೇಣು ಗಡಿಯೆಗ ಏಕೇನೆ ಏಯ್ IPO 95 ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದಿಕೊಬ ದೆ ಚಾನೆಲ್ ಎಫಾರ ಬಲಾಲಾಣ ಎ ಚಾನೆಲ್ ಬಲಮು ಅನೆ ಚಾನೆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೊಲ್ಲಾಣ ಅದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಕೊಲ್ಲಾಣ ಪೋಸೆ ಆಕೆ IPO 95 ಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕುರಿಯಂ ಹೊರಿ ಹಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವೆಸ್ಕೊಲ್ಲೆವೇನೆ ದೆನ್ ಎಂವೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಮಿಸ್ ಎನ್ನುವಾಣಿ गिराग अल्ट्रा फास्ट अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड 30 MBPS हमें इंटरनेट स्पीड हो दवा